Hello and welcome to this episode of Goa 365 Goa This Week. With us are our reporters from all over the state. And today I would like to concentrate on the situation, this law and order situation in the place. It's not exactly a law and order situation, but generally what is happening in this place. There are people missing, young people running away, assaults happening on the roads. Then there are some so many cases which are happening. So I would like a general view from all over Goa. I would like to start with our reporter from North Goa, Barte Sandeep Kamilkar. Sandeep, welcome. And amka situation general kite what exactly is going on तुमचे साइडीन मातशी सांगूंक शकता संदीप? आमच्या साइडीन म्हणजे म्हापसा फाटल्या 2 दिसांक एक भुरगो मिसिंग जाल्लो आसा. मिसिंग आज तेजो 3रो दीस, पूण म्हाका दिसना आज पर्यंत तो कितें ते सापडला बी म्हणून क्लू सुद्धा सापडोंक ना. जाता कितें आता ना म्हण जाला, कसो ना म्हण जाला बी ते कांयच ना अजून. आता कशें ना जाता हे कोणे सदांच तेच कळना. आता लॉ अँड सिच्युएशन जर पळोवपाक गेली जाल्यार आता आमी पुलिसांक आमी सदांच दोशी बी दिता, पूण आमी कितें म्हण अशें आता मिसिंग जाले आमी कितें म्हण करपाचें? आज 3रो दीस खंय सोदतले? कितें तरी क्लू जाय न्ही, जाल्यार कोणूय मेळटा. आता दुसरें म्हटल्यार मर्डर बी जाता. मर्डर बी आता ह्या दिसांनी काय मर्डर बी ना. फाटल्या दिसांनी जे कितें जालें पळय, एक डेड बॉडी हेतूर मेळ्ळी, कलंगूट मेळ्ळी, 2 बॉडी परत कांदोळे मेळ्ळी. कांदोळे आनी एक रेस्टॉरंटान एका एकट्याची बॉडी मेळ्ळी. अशें जे आसा न्हय तेन्ना कितें एक्झॅक्ट कितें हे टोन कळना. आता 2 बॉडी जेन्ना फॉरेनराच्यो मेळटा तेन्ना ते कित्याक मरता कांय कळना. मे बी आता ती कित्याक आसूं शकता, ड्रग्स आसूं शकता, म्हणजे तिचे अजून कांयच हे जायना. आता ड्रग्सा खातीर जाले काय ती बिझनेस करपाक ड्रग्साची येयल्ले म्हण तांकां कोणी तरी मारले बी अजून तशें हे सापडना. म्हणजे जे फायनल जे आहा रिजल्ट तोच येना आनी तो न येयल्या कारणान मागीर प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे हे मरता कशें? आता येवन सगळे गोंयानूच येवन मरता. आता कितें म्हण कोणें म्हण करपाचें? मागीर फक्त पुलीस आनी प्रेस हे दोगूय थंय वता आनी बाबा हे सोदपाचो प्रयत्न करता, पूण हे काम खरें आमचें न्हय, हे खरें पुलिसांचें काम, सोदपाचें काम तेंचें. पण आमी त्या जाग्या वयले बाबा कित्या खातीर जाला हे पळोवपाक वयता तेन्ना आमकां पुलिसूय आमकां तशें सगळें पयलीं सांगूंक बसना. कारण ते म्हणटा कशें क्लूज जर तुमकां दिलो न्हय जाल्यार म्हणटा ते आमकां सोदपाक मागीर त्रास जाता. संदीप, let me interrupt you. What is the situation in that सिद्धी केस? कितें प्रोग्रेस कितें जाला ते हेजेर? ना अजून तेजें कांयच ना. अजून ते इन्व्हेस्टिगेशनच तेंचें चालू आसा. म्हाका दिसता हे अशें जर इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी मागीर ती फायल बंद जाता, अशे खुबशे केसीस अशे जाता. ओके, म्हापसा ती रॉबरी जाल्ली दट आनी कालूय हे इशू येयल्लो दॅट सीसीटीव्हीज दो सीएमई सेंग सगळे सीसीटीव्ही बीसीटी आसा. काल सिद्ध जाले की म्हापसान सीसीटीव्ही लायल्या बट 1% सीसीटीव्ही चलना. सो आतां मेयर सांगता, सॉरी चेअरपर्सन सांगता दॅट वी वील गेट इट सांग. सो बेसिकली सीसीटीव्ही चलना न्हू, चलता वो चलना म्हापसा ऑल ओव्हर? कितें आसा जेंचे जे प्रायव्हेट सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा ना गव्हर्नमेंट ऑन द रोड्स अँड ऑल दॅट. तेच सांगता न्हय, जे प्रायव्हेट आहा तेची कोणूय काळजी घेता. आता हे गव्हर्नमेंटाचे म्हटलं कितें जाता जाणा तूं, आमी सीसीटीव्ही कॅमेरा लायले, अमक्या जाग्यार लायले, थंय लायले. आमी फाटल्या दिसांनी एक स्टोरी केल्ली की गांधी सर्कला कडेन हे सीसीटीव्ही लायले, पूण ते चलता काय ना, ऑपरेट कोण करता, कोणा कडेन आसा ते कोणाकच खबर ना की खंयच्यान ते ऑपरेट जाता, कितें जाता. आता फक्त कितें जाता, अनाउन्समेंट जाता की चल आमी सीसीटीव्ही लायले. सीसीटीव्ही लायले म्हण जायना, पूण ते मॉनिटरींग करपाक जाय कोणें. आता ते बाबा पुलिसांकडे आसा काय म्युन्सिपालिटी मॉनिटरींग करता? म्युन्सिपालिटी करूच शकना, कारण तेंची कामां आसा पळय ते तेंची कामांच ते करिना जाल्यार हे आनी खंय आनी बर्डन घेतले असोय बी प्रश्न आसता. पुलीस स्टेशनान सीसीटीव्ही आसा भितर चलता? तुम्ही जाणा कितें कंट्रोल रूम आसा, कितें वॉर रूम कितें आसा मॉनिटर करपाक? तेंचे लायल्ले आसा पूण ते आता चलता काय ना हो प्रश्न व्हडलो आसा. कंट्रोल रूम आसा तेंचो? कंट्रोल रूम बी आसा, सगळे आसा, पूण कितें आसा ते केन्नाच सांगना की हे बाबा चलता, आणि चलता काय ना हे आमकांय बी कळना. कारण कितें आसा लायलेले आसता न्हय दिसता आमकां, पूण ते चालू आसा काय ना हे कंट्रोल रुमान ते पयलीं घेयना. आणि खरे एक्झॅक्ट टोन आहा तो लोकां पर्यंत पावना.
मागीर ते सीसीटीव्ही घालपाचेच कितें अननेसेसरी खर्च करता तेच कळना. मागीर लोक खूप आड्डी मारता की What about सीसीटीव्ही coastal कॅमेरा belt? लायले म्हणून जायना. What about Coastal all the belt full coastal belt? सगळी कॅमेरा लायल्या चलता चलना any in this on that? or चलताले जाल्यार they would know where that Siddhi and all these people जर are missing and all that. चलले न्हय जाल्यार तूं सांगता तुजे सिद्धी नायक केस केन्नाच सॉल्व जातलेली. कारण कितें सीसीटीव्ही जर चलना जाल्यार क्लू खंयच्यान मेळतलो, कोण खंय गेला तो कसो मेळतलो. आता एक प्रायव्हेट जे कॅमेरा आसा पळय तातूंतल्यान कळटा की हांगासरल्यान ते गेला म्हणून. इतलेंच हें जाता. म्हणजे प्रायव्हेट जे कोण आपले आसा न्हय तांकां कोणूय पळयता. बाकी हे गव्हर्नमेंटाचे आहा ते कित्या खातीर ते करिना ते कळना. हांव म्हणटा कितें ना जाल्यार ते करपाचेच न्हय तेंच्यांनी सीसीटीव्ही लावपाचेच न्हय. कितें अननेसेसरी लोकांचो पयसो खर्च करून तुमी ते लायता आनी मागीर ते मॉनिटरींग जर जायना जाल्यार ते करचे न्हय अशें खूब जाण अशें म्हणटा की वायफळ खर्च करचो न्हय, की जे जावचे ना न्हय ते करपाक जायना अशें लोकांचो डिमांड खूब थंय आसा. आतां सीसीटीव्ही लायले म्हण ते जायना, ते पळोवपाक जाय, ताका मेंटेनन्स आहा. मेंटेनन्सा कडेन कोण पळयना. एकदां लायले तेंचें काम जालें म्हणटा ते. पुलीस ब्रीफिंग जायना तुमचे म्हापसा सायडीन पेडणे कालांग पुलीस ब्रीफिंग जायना? ब्रीफिंग हो प्रकार फक्त व्हडलो मर्डर बी नाल्यार कितें तरी आसा जाल्यार ब्रीफिंग जाता. ना जाल्यार म्हापसा पुलिसांनी ब्रीफिंग जायना. आतां पेडण्याचो PI दितालो तेकाय तेंच्यांनी बंद केला ब्रीफिंग दिवपाक. हो प्रॉब्लेम तेंचो आसा की हायर जी ऑथॉरिटी आसा ती तेंकां डिस्क्लोज करपाक दिना. म्हणजे कितें बाबा हें आसा ना जाल्यार हे लोकां फुड्यान तरी मांडया, प्रेसा फुड्यान मांडया, लोकांक कळटले. हे करपाकूच दिना ते. तेका लागून ते भिवन बिचारे PI बी आहा तितले ते भिवन रावता. Okay, thanks, Kamkar. Yeah. See, now the thing is that at least if the police could before I go to a reporter from Salset, I would say at least the police, if they inform the public that they are doing their job, possibly the perception of the police of not being their job, of not being very good at their job, whether the CCTVs are working, not working, that possibly should come before the people, because ultimately the police are getting paid by the people. Our tax money is going to pay the salaries of the police. Our tax money is going to maintain the police station. Our tax money is putting petrol in the car. Our tax money is putting in the CCTVs. If it works, or if what they are doing should at least generally know. Now I know that there was one the robberies were happening in one shop was broken in Mapsa. Ganesh is coming up now. The festival is coming up. Maybe people will go to their villages. Whether what is the police they are going to do, any awareness has to be done. We have not been informed. Nothing. Now there are very few days left for the final this. So this is something that perception of the police is the credibility perception is quite bad, and they are doing nothing, at least in North Goa, to improve. That is what I have got from our report. Now Salset, Ramesh, Salsetan kite any improvement situation same. Also we have been hearing there are a lot of these illegal whatever te matka and all over the place. Te tubache general amka kite dita starting with CCTVs. पहिले CCTV. ओके ग्लेन पयलीं आमी CCTVचेर उलोवया, कित्याक CCTV म्हणटे आतां इम्पॉर्टंट आसा सामके. जो पुलिसेक क्ल्यू मेळपाक जाय तो CCTVचेर मेळटा, नाजाल्यार कित्याचेर मेळना. गेल्ल्या 4 वर्स पयलीं CCTVचे जे आसा ते मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर स्पेशल कंट्रोल रूम घातलो, आनी त्या कंट्रोल रुमांतल्यान प्रत्येकाक CCTVचेर पळोवन चलन दिताले. आनी इतले लोकांक शिस्त येयल्ली की लोक भिवन खंय जाग्यार लायना आसले, कित्याक CCTV आसा म्हण. पूण आज एक सांगपाक लज दिसता की लोकांले पयशे हे जे आसा CCTVचे हे उदकां उडयले आनी लोकांक लाचार केल्या सामके हे CCTV पयशे वगडान. कित्याक हे CCTV पयलीं बसयले MP फंडांतल्यान बसयले. पयलीं नरेन सावयकरान दिले तेन्ना कितलेशे कोटी मोडले. तेजे नंतर म्युनिसिपाल्टीन बसयले तेन्नाय कितलेशे मोडले. परतून MP पयर फ्रांसीस सार्दीन जालो तेणेय CCTV दिले, ते उदकां गेले. म्हणटा फक्त पयशे उदकां उडोवपाचें काम आहा. म्हणटा CCTV बसयले म्हण जाना. आतां आमचे कलिगान सांगला मेंटेनन्स जाय. मेंटेनन्सा बरोबर तेका जेन्ना CCTV फायबर ओडटा तेन्ना तेका स्प्लायसिंग मशीन लागता. तुटलो तो जर केबल तुटलो जाल्यार त्या स्प्लायसिंग करतलो कोण? ती उरली थंयच.
अशें करून हे सीसीटीव्ही पिड्ड्यार जावन गेले कडेन आसात. आज तुम्ही नावेली साकून जर सीसीटीव्ही आख्या मडगांवा भितर जर पळयले एक सीसीटीव्ही चलना आणि फक्त हे आता मोबायलाचेर वयतात, खंय आसा थंय फोटो मारतात आणि काडटा आणि चलन दिता आणि सांगता की ते आमी सीसीटीव्ही वयल्यान दिले. मडगांव पुलीस स्टेशन हे दिवळी सावथाचे हेडक्वॉर्टर आसून थंय सीसीटीव्ही चलनात. सीसीटीव्ही चलता जाल्यार मडगांव पुलीस स्टेशनार दाखोवचे. कॅमेरा लायले ते सुद्धा कॅमेरा काढले म्हणजे तुम्ही किती दाखोवपाक सोदता लोकांक, किती करूंक सोदतात. सीसीटीव्ही हे इम्पॉर्टंट आसा, इतले क्रायम जाता, त्रास जाता. आणि आता तुम्ही म्हणले कडेन आसा की मडका हे ते खुद पुलीस स्टेशनात दोय मुखार मडक्याची व्हडली व्हडली टेबल आसात. आणि हे पुलीस बाकी पुलीस किती धरतले हे जे म्हणतो आम्ही कुशीन सर या आम्ही सांगले किती सांगले लास्ट त्यांची ते जाणार पळय क्रायम ब्रांचान रेडी मारल्यो. क्रायम ब्रांच रेड मारता तेन्ना त्या हॉटेला नांव तो डिक्लेअर करना. हे कित्याक लिपोवन दवरता क्रायम ब्रांचे हॉटेलाची नांवां डिक्लेअर कित्याक करना की ती व्हडली हॉटेल म्हणून. आणि व्हडली हॉटेलां तुम्ही इतली रेड मारून तुम्ही पयशे धरतात, त्यांची जे सामान असते तुम्ही रिक्वायर करतात आणि तुमच्या हॉटेला नाव दिना. कित्याक दिनात? तुमकां खंयचो दबाव येतात ना जाल्यार तुम्ही मारनाकात. ओके वन सेक लेट मी इंटरप्ट. हेजेरूच ऑन द कोस्टल बेल्टाचेर तेका लागून मातशें इंटरप्ट केलें. रमेश पळय आतां नाव तूं सीसीटीव्हीचेर आहलो मरे. नाव ऑल ऑन द कोस्टल बेल्ट युअर कोस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हूय रे बेतालबाती, कोलवा, सेनापती, बेनावली, माजोर्दा. काबार जाता. Are there CCTVs? Wait, police stations are there in every areas. Are there CCTVs on the beaches? So many tourists are there. Rapes are happening. Robberies are happening. People are drinking on the roads. All illegal. Are there CCTVs on the beaches? Is there monitoring being done on the beaches? Ramesh? त्यांच्यान जर सिटीक जर त्यांच्यान जर ते कॅमेरा जर सीसीटीव्ही बसोवपाय ना ते बिचार इतले खर्च करून बसयताले. एक बिचाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा असला पळय आणि क्रायम वाडपा लागले हांगा साकून. एक क्रायम वाडटा हांगा साकून की तांकां प्रत्येक क्रायम करता दिसता सीसीटीव्ही आमी बिंदास करया. ह्या दोळ माजोड्डा साकून तूं जर काब दर रामा वच एक सीसीटीव्ही कोणाले असल्या पळय मागीर कितें करता हे वयता आणि जे कोणाले पळय कोणा बारांनी ह्या शॉपांनी सीसीटीव्ही बसयला त्यांच्या फुड्यान वयता आणि तेंचे कडेन मागता आपल्या मातशी फुटेज दी म्हणत. खंय तरी हांगा जो कोस्टल बेल्ट आसा थंयच्यान सीसीटीव्ही आसपाक जाय. कित्याक कोस्टल बेल्टाचेर बिचाचेर जायत्यो इलिगलिटी चलतात, जायते रेप चलतात, जायते मर्डर जाले कडेन आसा. इवन बिचार भितर व्हरून पुल्ल्या सुद्धा आम्ही दाखयले कडेन आसा. तो जागो सुद्धा दाखयले कडेन आसा. खंयची बिचार व्हरून कोण काडून पुल्ले कडेन आसा. फाटल्या दिसांची रेप केस पळय सीसीटीव्ही जर असली अशें करून जायना असले. अशें करून बिचार कितलीशे मर्डर जाले कडेन आसा ते आज पर्यंत मेळना. इवन कोलवा बिचा सायडीच्यान मर्डर जाले कडेन आसा अजूनय मेळना. म्हाका दिसता 2 केसी डिटेक्ट केल्या बिचारच ज्यो मारून व्हरून बिचा सायडीक खाची पुल्लेलो. म्हाका क्रायम ब्रांचा आता तो PI आसा फिलोमन कोस्ता हो कोलवा आसतना हेणे 2 केसी डिटेक्ट केले कडेन आसा. आज पर्यंत थंय कांय ना. बरें बिचार ग्लेन बिचार तुम्ही पळयात सगळी लमाणी आसती बिचार आपल्याली हे घेवन भोंवतात. पयर आमी दाखयले कडेन आसा. म्हणजे हेंकां आतां पळोवप कोणे? हे जे लोकांक त्रास करतात तांकां पळोवप कोणे? हेचे खातीर कितें तरी मॉनिटरींग आसता जाल्यार सीसीटीव्ही आसपाक जाय आसली. ही सीसीटीव्ही खंयच ना. आता पयर CMन सांगले कडेन आसा प्रत्येक पुलीस स्टेशनार आमी सीसीटीव्ही बसयत. पुलीस स्टेशनार बसून फायदो कितें आसा? सीसीटीव्ही गरज आसा ती बिचांनी आणि कशी मार्केटांनी ह्या जाग्यांनी ज्या जाग्यार खरेच दिसता क्रायम चड जाता त्या जाग्यार गरज आसा. पुलीस स्टेशनाची गरज ना. पुलीस स्टेशन म्हळ्यार पयलीं भितात हे भंय तांकां उरोवंक जाय. पुलीस स्टेशना भितर येतो भायर येतो सीसीटीव्ही कॅप्चर करून कितें फायदो आसा? खरी जाय क्रायम जे कडेन जाता थंय इम्पॉर्टंट आसा सीसीटीव्ही ही दिवपाची. Yes, absolutely, Okay. Ramesh. Yeah, thank you. Now, Prahar, last 2 minutes in your area, last 2 minutes before we have to go for news now anchoring. So 2 minutes. Prahar, tell me, tumche area there is a lot of mining transport. There is a lot of not so much now, but even trucks आणि हे आणि ते. So in तुझे traffic आणि signals घातल्या. Now आम्ही पळयल्या ते signalsak many people don't wait. थोडे रावतात, थोडे जाप करून रेड लायटीक पळय वयता. तेही पळयलां आमी. सो देन देर आर नो CCTV. Why you talking about? Even in the capital today, outside Kala Academy, there are cameras put. Outside Kakula Circle, there are lights put. And I have seen people just going through the red light.
आम्ही रावता बाकीचे वयता जाप करून हू नोज the police catching. Okay, so Prahar, in your area, what is are there CCTVs, is there patrolling in the night, what is going on in area? 2 minutes you have. Yeah, तुम्ही सांगत अशें की हाजे सीसीटीव्ही कॅमेरा हांगा सावड्ड्या कुट्टाड्या खूब लायिल्ले MP सारथीन आसतना पासून हांगा कॅमेरा लायले पूण केन्नाच हे कॅमेरा चल्ले ना काही काळा भितर ते चल्ले आनी मागीर अकस्मात ते बंद जाले अजुनूय जालें ना तातूंत भितर अनेक हांगा चोरी जाल्यो तेन्ना हे सीसीटीव्ही कॅमेरा तांकां तेन्ना येत जाताले की जेन्ना पळय चोरी जाताल्यो जाल्यार अनेक जे गोश्टी जाताल्यो वायट गोश्टी मर्डर जाले हांगा तेन्ना सीसीटीव्ही कॅमेरा सोदपाक वताले पूण अजून तरी सगळे आमदार आयले आनी मिनिस्टर जाले पळय काबरामूच सांगले सीसीटीव्ही कॅमेरा कुडचड्या मेन सिटी आहा थंय पळय सीसीटीव्ही कॅमेरा थंयच्या अनेक कडेन 4 रस्ते म्हणटा आमी ते आसा ते अजून तरी सीसीटीव्ही कॅमेरा सिस्टम ही त्या नंतर तांणी पोलीस स्टेशनाक ताचो एक रूम दवरलो कंट्रोल रूम दवरलेलो कुडचड्या ते सगळे बंद पडला अनेक सिस्टम करता पूण सिस्टम करून इम्प्लिमेंटेशन करपाचें खंयचेच सरकार करना आज पर्यंत पयल्या सीसीटीव्ही कॅमेरा केन्ना याद जाता तांकां जेन्ना इन्सिडेंट जाता आनी केन्ना अशी चोरी जाल्यो हे जाल्यो तेन्नाच तांकां सीसीटीव्ही आसा आनी ते सोदपाक गेल्यार ते सीसीटीव्ही सगळे बंद आसा मायनिंगाचें उलयतना मायनिंगा लागून बी खूब आसा हाजे पयलीं हिट एंड रन केसीस जाल्ले आहा पूण जेन्ना येदे व्हडले मायनिंग हांगा इतले व्हडले टर्नओवर जावन बसून हांगा मायनिंगान बसून केन्ना हांगा फक्त चलन दिवपाचें कोणाक दिसता सिग्नला हेवटे रावता फक्त चलन दिवपाचें काम जोरान चालू आसा What about monitoring? काय ना म्हणटा तू एक्झॅक्टली प्रहार ओन्ली चालन दिवपाचें काम फक्त व्हडली चलन दिवपाचें म्हाका दिसता परिस्थिती अशी आसा की मॉनिटरींग करपा म्हणून ते चलन दिवपाचें काम चड आसा बाकीचे उदाहरण सांगपा म्हळ्यार परचेच एक उदाहरण सांगता एकूच मिनटां काबार करता परत आमी इन्सिडेंट एक केला आनी आमीच ताची न्यूज केली तो एक लॉ एंड ऑर्डर आमी हे म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर करपा आमी ताजेर पयलीं आमी हाजेर उलयले की लॉ एंड ऑर्डर करपा आमकां बायक जाय तांकां हे जाय तांकां वायलेस जाय तांकां गाडी जाय पूण जेन्ना ही न्यूज जेन्ना आमकां व्हायरल जाली तेन्ना ताका विदीन 24 आवर्स ताका हे केलो ताका विदीन दुसरे कडेन ट्रान्सफर केलो आनी विदीन 24 आवर्स सस्पेंड केलो आज ताका थंय आज तो सस्पेंड केला कित्याक ताणी ताजी कांय चूक नासतना लॉ एंड ऑर्डर करपाक ताका गाडी जाय आमी म्हणटा ताका बाकीची फेसिलिटीज जाय पूण संदेश गडकर म्हणटा एक बरो PI पेडणेकर PI ताजे बद्दल वायट आशिल्लें ते खातीर ताणें ताका टायम केलो ना म्हाका पुलिसाची इतली एक्शन बरी दिसली की गोंया भितर असो केन्नाच खंयच्याच चोरा धरपाक पावलो ना हे केन्ना चोर धरना केन्ना जे मर्डर करतांक धरले ना पूण एक पिसीक बावडे तो गरीब भुरगो तो आपल्याला स्वताचें कितें काम करून खावपाचो एक कश्टान पयसी जाल्लो आनी ताका काडटना विदीन 24 आवर्स हो सरकार जे येदो व्हडलो आमगे CM ते बसून पळयता आनी तेजी फिडींग CM ते रॉंग केलें की ताणेच व्हिडिओ धाडलो आनी ताणें व्हायरल केलो अशें म्हणून जो PC गाडी दुखयता आसतना तो व्हिडिओ कसो काडटलो हे बसून कोणाक खबर ना गोंया भितर ताका ते PI बद्दल एप्रिशिएट करपाचो पेडणेकर म्हण PI केपेचो ताणी इतली एक्शन फास्ट घेतली कित्याक हे चोर धरपाक केन्ना धरना ते चोर मर्डर इन्वेस्टिगेशन जायना पूण हे PC तांचो ते PC तो ताका कसो तरी वाट लावपाक येयली पूण हाणें ताका डायरेक्ट ताणें ताका सस्पेंड करून उडयलो आज तो सस्पेंड आसा ही इतली लॉ एंड ऑर्डर आसलेली गोंया भितर इतली बरी करता Yes, thanks, Prahar. Okay, now that was very funny. Yes, Pan is pushing the vehicle. How he can remove the video? Why he should be suspended? Absolutely, we have done that follow-up story also, Prahar. This Ramesh had said we had done that story, but that is a very good question which you have asked. Yeah, Prahar. Now we will go in for a break and keep watching Goa 365. Welcome back. In the first part, we spoke about the coastal belt, north, south, and now I would like to go to Ponda. Krishna, काल एक very funny incident जाली. Funny म्हणजे very sad incident जाली about that lift मेळोंक ना म्हणून एक चलयेक हें जालें. Plus these missing incidents आणि robberies जायता. Now आमी उलयले कितें in the first half. CCTV आसा in Ponda, on the roads, in various places, market bucket. What is the position of the CCTVs in your area? Mardol, Ponda, all these areas, Shiroda, Viroda. सध्या तर एक वर्ष चालना आणि दुसरे म्हणल्यार तेजी रिपेअरय करूंकूच ना म्हणल्यार ते सगळे CCTV बंद आसा प्रेझेंटली. जे कवळे एरिया जी आसा कवळे एरिया CCTV ना जे कवळे एरिया जी आसा पयली ते कवळे एरिया पंचायत एरिया बी ते CCTV ना फक्त CCTV आहा ती फक्त 30 टू पोंडा एरिया म्हणजे पोंडा सिटी एरियाकूच जे CCTV आशिल्ल्यो
आणि त्योय बी सध्या बंद पडलेले आसा, ते वर्किंग कंडिशनान ना. ते कॅमेरा जे सामके ते खंय पावला तांकां खबर ना. What about- अशें जालें. What about Mardol and Shiroda and the area? Those constituencies. फोंडा एरिया, फोंडा जे सिटी आसा, ते सिटीकूच फक्त सीसीटीव्ही असली आणि चलना. आणि ती बी बंद पडलेली आसा. म्हळ्यार हो जो इन्सिडंट घडला, हो जे इन्सिडंट घडला तो कपलेश्वरी, फोंडा हेका कवळे कपलेश्वरी, म्हळ्यार कोळे पंचायती पडटा. आणि हो जो जाला सिच्युएशन आसलें तीन वरांचेर चली आहा ती आपली कामां वचपा वताली ते कपलेश्वर टू तिस्क वचपा खातीर. आणि हो जो भुरगो जो आयलो, तो भुरगो जो वारपाटा जे शांताराम देवूळ आसा थंयसान तो आयलो आणि ताणें ताका लिफ्ट दिवपा लागलो. तेन्ना लिफ्ट रिफ्यूज केलें, आपण आपल्या लिफ्ट नाक म्हण तुजें. आणि तो भुरगो परत थंयच घुंवपा लागलो. म्हणटकीर ते चली परत घर वचपा लागले, आपल्या घरा भावाक फोन करपा खातीर. आणि ते वयत ते पळयलें ताणें आणि ते एकल्यान पळोवन तेजे फाटल्यान परत गेलो. थंय गाडी स्टँडार काडली आणि तो ताणें ताका तोंडां धरलें आणि जमनी मारले काडून. तो आपल्या बरोबर येना म्हणून. म्हटल्यार ही जी अशी स्थिती की आज कोणाक खंय भोंवचें हें सुद्दां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. अशें जर भुरगे अशें जर करपा लागले आणि अशें कितें आतां कॉम्प्रोमायज करपा खातीर प्रेशर हाडपा लागलो तांचेर, इन्सिडंट जावनूय कॉम्प्रोमायज करपा खातीर. खंयची केस पुलीस स्टेशन आयली न्ही, कोणी कंप्लेन घेवन आयलो पुलीस स्टेशनाक, पुलीस खंयची केस ती पयली FIR करना. पयले तशी काडून सुसायडीन दवरतात, मागीर करता म्हणटात आणि इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणटात. पण जे कंप्लेन सुद्दां घेवपाक त्रास करतात. सद्याक अशें पुलीस स्टेशन चल्लें आसा. ताका लागून हे केसीस लेट जातात. जे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक, इवन FIR जावपाक हे लेट जाता हाज्या खातीर. पुलीस हेजेर कांय येना, म्हळ्यार फॉर्म ना हो तांकां पडून गेलो ना कोणाच्या लोकांचे. अशें सध्या प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. ताका लागून हे केसीस अश्यो हें जाता. आणि जो विक्टीम आहा ताका चान्स पडटा. ना accused हा तो. एक्युजर हें पडटा की चान्स पडटा की तो कोणाक मंत्र्या फुड्यान वयता, कोणा आमदारा फुड्यान आनी कोणा फुड्यान वता आणि ती केस आपले हें करपा खातीर तो आपलो चान्स घेता. प्रेशर मारपाक. हो चान्स तांकां पडप म्हळ्यार ते आनी दुसरी केस आनी जाता मागीर परत. तांकां एक हें मेळटा, परत बुस्ट मेळटा आनी दुसरी कितें करपा खातीर. हेंकां सोडलें म्हणटकीर बुस्ट मेळटा न्ही, बुस्टाचेर नेक्स्ट आनी केस आनी मागीर क्रायम जाता. अशें क्रायमींग वाडटा. पुलिसांनी जर पयलींच जर सारकें हें केलें, इन्व्हेस्टिगेशन केलें, हो सारकी केस जर घेतली जाल्यार हें प्रॉब्लेम जायना. अशें पळयता की आपल्या हांगा आपल्याक कितें मेळटलें, थंय कितें मेळटलें हाज्या फाटल्यान आसा लोक सध्या प्रेझेंटली. आपल्याक कितें मेळटलें हाजे फाटल्यान रावन हें सगळें प्रॉब्लेम जाल्लें आसा. Even cut and dry cases where the police are supposed to do ते कामूच करिना. 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो वयल्यान एडवोकेटाक घेवन असो जाल्यार we have known of cases where the police, the constable level, forget about PI level, constable, तू लॉयराक घेवन वयतले वयल्यान गाय माता, विक्टिमाक गाय माता. कित्याक लॉयराक घेवन येयल्लो? आणि आय डोंट नो what is DGP, DIG हिंगा बोसल्यात, हिंगा गार्डियन भोंवता, हेंकां कांयच खबर ना कितें चलता ते पुलीस स्टेशनान. कांयच खबर ना आणि ते कांय एक्शनय घेना. खबर आहा आणि एक्शन घेना. वी डोंट नो दॅट द होम मिनिस्टर शुड सी. कित्याक लागून ते कित्याक तांकां हप्ते पावता काय आनी कितें पावता ते कोणाक खबर ना. लोक अशें उलयता की पुलिसांक सगळे हप्ते पावतात, सगळे सकल सावन वयर पर्यंत हप्ते पावता म्हणटा. एक केस आयली खंय सगळे तांकां हप्ते पावता म्हणटा अशें लोक उलयता सध्या प्रेझेंटली. ताका लागून म्हणटा लॉ अँड ऑर्डराची कांय हेंच लोकांक पडून गेलें ना म्हणटा. जो एक्यूज जो आसा तो तांकां भिरांतूच ना, तो क्रायम करता ताका भिरांत ना. तो म्हणटा आपण फाल्यां सुट्टलो अशें म्हणटा. कित्याक तेगे आपल्या ऑलरेडी पयलीं सेटिंग आसा म्हणटा. अशें लोक उलयता सध्या प्रेझेंटली. आनी ताका लागून हे प्रॉब्लेम जाता सगळे आतां. इवन आतां रेप केसीस, इवन ज्यो मॉलेस्टेशन हें जाता तें हाका लागून आपल्याला कोण तर फुडें बसलें आहा म्हणटा. ताका लागून हें जाता म्हणटा. आपल्याक भंय ना म्हणटा. हे पुलिसांनी सारकें एक्ट करपा जाय, वो पुलिसांनी सारकी केस हें करपा जाय. इवन मिडियान जर पुलिसांक विचारलें ना कांय जावन तेजें अजून कांयच खबर ना ती केस इन्व्हेस्टिगेशन करतात. खंय पावला तें सुद्दां सांगना. ते आतां सध्या बाय डिनार सोडून दी ते आमकां बाय डिना म्हणटात. मिडिया आमचे जे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तांकां बाय डिना म्हणटात. ते सोडून दी. पूण इवन सारकें कितें प्रोसिजर कितें केला तें सुद्दां सांगना सारकें. Okay, now that was Krishna Naik from Ponda talking about what is generally coming on from the level of the people from the ground, what people are talking about, people are saying, because the perception, the credibility of the
these agencies is quite low, given that the perception is not there. None of the top people are, they just have these fixed press conferences, they just talk and they say no, this is there, this is there, this is there, and then the home minister will come and congratulate the police for doing their job. However, there is the perception on the ground, which people have not realized, is quite bad about these agencies, and we are seeing this because the cops, the implementing agencies are not being seen to do their job. They are not being seen to do their job. The perception is that they are not doing. कालची केस ते एक्युजा हे करूकच ना, अरेस्ट करूकच ना. पुलिस स्टेटमेंट दितात की तो मेंटली इल म्हणून. I mean, how is the police? He's the police. He's that investigative agency. He's the PI. Is he a psychologist? His job is to arrest the accused. It's a crime which is there. Accused first, no? Oh, arrest करनासतना त्या स्टेटमेंट दितात. and for this crime against women, this crime against women, so the police are trying to protect go against women. Our prime minister says that we are supposed to be betis is great, women are. बेटी पढाओ. Yeah, and what are ours is a BJP government also. Why are the directions not coming to the police? Why is action not taken in the police? Because this instead of suspending somebody who is pushing the vehicle for lack of petrol and maintenance, which are this type of people, PIs and police cops, and who are not taking action against the culprit, they should be suspended. Yes, Krishna. Tell me. हे सारखे हे जावपा जाय सध्या, जावपा अशी जावपा जाय. आणि जे वर जे कोण बसला तांकां काय खबर आसना. खबर आसना आसता ते म्हाका आय कॅनॉट बिलीव. म्हाका हेच जायना दॅट वयर बसता ते खबर आसना. म्हाका हांव म्हणटा ते कांय कोन्ना म्हणून. कित्याक कोन्ना? मे बी गोवा हे सगळे पुलीस येता गोवा हॉलिडे करपाक, काय काम करपाक येना. लुक्स लायक आय डोंट नो. एनीवे काम करपाक येना. ते फक्त हॉलिडे म्हणून हे करपाक, हॉलिडे एन्जॉय करपाक येता फक्त. and harass people and harass common people, harass the victims instead of the accusers. Anyway, thanks Krishna, but I don't know if it is the government is doing or this is the perception of the government, because the lower level staff, the government servant, the police are doing it, they are harassing, and obviously the blame falls on the government. Now somebody should take note of what is actually being said and spoken about on the ground. Yeah, thanks guys, and this was a very sad episode because Goa is such a progressive state, and law and order is one of the first points wherein we can say we are a developed state. Looks like there is no credibility, no fear of the law, no credibility, which the government has to do a lot of awareness, lot of public relations, lot of communications to change this perception from the ground. Thank you, and keep watching Goa 365.